Kerugian kembali dialami pasukan Ukraina di medan pertempuran. Kali ini tank Abrams buatan Amerika dihancurkan kelompok militer Rusia. Video detik-detik serangan diluncurkan Rusia terekam jelas dan beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Kendaraan lapis baja milik pasukan Zelensky itu teridentifikasi oleh UAV Orlan Rusia. Menurut narasi unggahan, peristiwa ini terjadi di Ocheretino di daerah Novoselovka, Pervaya. Setelah mengetahui posisi target, proyektil berpemandu Krasnopol kemudian melakukan aksinya. Serangan diluncurkan tepat mengenai sasaran seperti yang terlihat dalam rekaman. Entah sudah berapa total kerugian yang dialami militer Ukraina selama pertempuran berlangsung. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak pertahanan Ukraina. Rekaman eksklusif memperlihatkan pekerjaan pesawat tempur helikopter K-52. Rekaman tersebut beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Dalam video, awak helikopter itu menggambarkan betapa kencangnya saat sedang mengudara. Risiko yang lebih tinggi juga dapat terjadi saat beroperasi. Pasalnya, kendaraan udara itu terbang dengan ketinggian 2-3 meter ditambah kecepatan lebih dari 200 km per jam. Hal itu memerlukan tingkat kesiapan awak kapal agar penerbangan bisa berjalan dengan lancar. Diketahui helikopter K-52 merupakan kendaraan tempur milik pasukan Putin. Video ini viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Peperangan yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina belum juga mereda. Pasalnya, serangan demi serangan terus dilancarkan untuk menghancurkan satu sama lain. Terbaru, sebuah serangan dilancarkan kelompok militer Rusia pada malam hari. Dalam narasi disebutkan, kru grade dari kelompok pusat terus mengganggu posisi infanteri Ukraina baik siang maupun malam. Kendaraan tempur MLRS Rusia mendukung operasi penyerangan kali ini. Serangan besar-besaran terjadi ke arah benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman menunjukkan amunisi diluncurkan dan mendarat dekat dengan posisi pasukan Zelensky. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menjadi perbincangan warganet. Masih terkait peperangan yang tak berkesudahan antara kubu Rusia dan kubu Ukraina. Kedua negara bertetangga ini masih terus saling menyerang baik dari darat, laut, serta udara. Pihak Rusia dengan agresif terus mencecar titik-titik pertahanan militer Ukraina yang mendiami beberapa wilayah. Baru-baru ini Angkatan Bersenjata Rusia merilis video penyerangannya di media sosial Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana pasukan Rusia sedang menyiapkan penembakan artileri dengan amunisi D-30 ke arah musuh. Tak lama setelahnya terdengar dentuman tembakan yang meluncur ke posisi prajurit Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sementara itu dijelaskan dalam keterangan unggahan bahwa pasukan artileri dari kelompok pusat Rusia bertanggung jawab atas peristiwa ini.
Serangan-serangan yang dilayangkan militer Rusia ke Ukraina kian hari kian gencar. Segala sesuatu yang bisa jadi keuntungan bagi pihak militer Ukraina seakan tidak pernah lolos dari pengawasan angkatan bersenjata Rusia. Bahkan jembatan sekalipun dihancurkan oleh militer Rusia untuk memotong segala akses yang bisa menguntungkan angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penghancuran jembatan tersebut ramai beredar di aplikasi berpesanan Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Terlihat video diambil dari kamera udara Rusia yang berada di sana. Terekam jelas bagaimana detik-detik jembatan tersebut hancur setelah menerima ledakan hebat. Sementara itu dituliskan dalam narasi unggahan, peristiwa ini terjadi pada wilayah Kharkov, tepatnya jembatan yang menghubungkan Volchansky Khutor dengan desa Tiko. Sejak unggahan ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Ketangguhan kendaraan lapis baja Rusia kembali terbukti di medan pertempuran. Kendaraan militer berjenis tank T-27 itu benar-benar kokoh meski dibombardir sekalipun oleh pihak musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Terlihat kendaraan lapis baja Rusia sedang melakoni pertempuran sengit dengan militer Ukraina di garis depan. Rentetan tembakan dikirim oleh tank Rusia ke beberapa titik yang menjadi posisi serdadu Zelensky berada. Namun serangkaian serangan itu langsung dibalas oleh militer Ukraina dengan mengirimkan drone andalannya untuk menyerang tank Rusia. Dan benar saja, UAV Ukraina langsung menerjang kendaraan lapis baja Rusia hingga menimbulkan ledakan hebat di sana. Tetapi sangat mengejutkan, tank T-27 Rusia masih terlihat kokoh beroperasi seakan tidak ada dampak yang signifikan dari ledakan tersebut. Sejak rekaman ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sekali lagi upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk menghindar dari serangan militer Rusia gagal dilakukan. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan pada salah satu peralatan militer pamungkas Ukraina. Senjata self-propelled craft yang disamarkan angkatan bersenjata Ukraina disembunyikan dengan hati-hati di tengah hutan, namun ditemukan oleh pengintai Rusia. Tak lama kemudian amunisi diaktifkan dan senjata self-propelled Ukraina terbakar habis setelah dihantam UAV lanjut Rusia. Kerugian baru mau tidak mau kembali harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки. В течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп 3 бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области,
Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1015 военнослужащих. 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 8 механизированных бригад вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 12 бригад вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих. 4 танка, из которых 1 «Леопард» производства ФРГ и 2 «Абрамс» производства США. 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ. 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайная, Старомайорская, Водяное и Причистовка Донецкой Народной Республики. За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 3 бригад вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. За неделю на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции зенитно-ракетного комплекса С-300, а также обнаружение и сопровождение воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции и «Джидам» производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс», «Ураган» и «Вампир», а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов,
15 964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.